Welcome to our reunion! Uy, Day, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong. Tungod na sa Super Fiber. Unsa? Super Fiber. Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, na ay vitamin D3 pa ka. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Beer Months means Beer Months na! I-celebrate ang Beer Months kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Beer Months na from San Miguel Beer. Bukas na, isang itlip lang pagmulat ng mata. Beer Months na, Pasko, Pasko. Pagpatak ng Beer Months, ramdam mo ang Pasko sa San Miguel Beer. Proudly Pinoy ang Beer Months ko. Pasko, Pasko. Mahibalo na ko sa mga katsauhan, aron inyong mahibawan ang original Koy Herbal Capsule. Epektibo gayod ang mga sagol. Dunay ginseng, ginseng o garlic. Mahilti jud ka, automatic. Doon na bagoy ang palaya o malunggay. Imo pamati, murag hayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan. Gasa kini sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule. Makaingon jud ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all, sana all.